Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman kami guys. So, yan ang ano namin kakain, yan ang iniinom ko. Cocktail. Yan guys. Wala pa yung spaghetti guys. Pizza pie. Pizza. Oh. Ayan na guys. Andito si Delphium TV. Salamat sa inyo lahat dyan. Panoorin nyo to guys. Sige, bye. Ayan na guys, oh. Spaghetti guys. Nasa ko sila. Ayan. Kinakain namin guys. Di ba guys? Ayan. Kasi birthday ni Pimpin. Yung happy birthday. Thank you. Nansay desu ka? 38歳で。38歳daw siya. O sige na guys, kain muna kami. Sige, bye. Hello! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Dito na kami guys sa Budo. Dito kami sa entrance. Papunta na kami sa Grapes. Budo. Sa Nihon ang tawag ng Budo sa atin, Grapes. Ayan. Diyan kami sa entrance na. Dito na kami sa entrance sa pasok doon. Sige guys, ayun lang guys. Bye-bye. Shout out sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito si Delphium TV. Okay, bye. Guys, ayan guys, oh, Budo. Dito kami mamimitas ng grapes. Ayan. Marami guys. Ayan siya guys. Ayan na guys. Sige guys. Bye bye. Mamitas na kami. Ayan na guys. So dito na kami mamimitas. Dito na kami mamimitas ng Budo guys. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan yung pang ano namin guys. Oh. Ayan. Oishii da yo, kore. Chisai wa oishii. Masarap to pag maliliit. Ayan o. Ayan guys, maraming guys. Ayan guys. Ayan yung may-ari guys. Ayan yung may-ari. Ayan. Sige guys, mamitas na kami guys. Ito pitasin namin, no. Hindi ako pwede mag-ano guys kasi hindi basta-basta magpitas to na ano lang, puputulin lang, guguntingin. Ayan, may gunting. O sige guys, bye bye. Ayan o, sige noon nagpitas pa. Ayan, sige bye. Ayan na guys, oh. Ito ang kakainin namin. Yan o. Yung kinuha namin kanina. Ayan yung tindahan nila. Ayan yung Pilipina. Ayan na guys. Pauwi na kami. Patapos dito, uwi na kami. Sige, bye. Guys, paalis na kami guys. Dito na kami. Bye-bye na sa Yamanashi. Alis na kami. Tapos na kami kumain. Dala kami ng pang-umiyaki. Ayan na guys. Sige guys. Bye-bye.